Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,9 mengguncang Filipina Tengah pada Selasa, 30 September 2025, malam. Getaran kuat itu meruntuhkan sejumlah bangunan dan menewaskan sedikitnya 8 orang di Pulau Cebu, menurut keterangan pihak berwenang. Tim penyelamat masih bekerja sepanjang malam, sementara jumlah korban jiwa dikhawatirkan bertambah. Survei Geologi Amerika Serikat, USGS, mencatat, gempa dangkal tersebut terjadi pukul 21.50 waktu setempat. Epicentrum gempa berada di ujung utara Pulau Cebu, dekat kota Bogo yang berpenduduk sekitar 90.000 jiwa. Petugas penyelamat Reksaniot mengatakan kepada AFP, 3 orang di pinggiran Bogo tewas setelah rumah mereka tertimpa tanah longsor akibat gempa. Sementara itu, polisi di kota madya terdekat, San Remigio, melaporkan 5 korban jiwa lainnya. 4 jenazah ditemukan di sebuah pusat olahraga, dan seorang anak meninggal tertimpa runtuhan di bagian lain kota tersebut. Kaya hindi ko niya nang anak ko na sila nagkaabot kay kalakat na si Ateria. Kay niyara ko na siya gipalapitan nga pwede makitawag si tipred ko ng estudyante nga. Lawin na marawin. Wow, la. Jesus! Jesus! No, oh my God, Lord Jesus Christ! Yes! Lang, naglinog lang! Lord Jesus Christ! Yes, makatras ka pa! Dili na! May tawag, malito na! Lord Jesus Christ! Lord Jesus! Lord Jesus Christ! Lord! Lang, kusog ka ayo ang linog lang! Lord Jesus! Relax. Lord Jesus Christ! Relax. Lord Jesus! Lord Jesus Christ! Lang, naglinog lang. Lord. Naapagid ni sa bridge. Lord. Ito, kami na to. Wala. Away car, sorry. Kusog kaayo lang. Kusog jud kaayo. Wait sa. Oh, Lord. Shit, sis. Okay ra mo, kuya? Lord. Anong umaayo buhaton, day? Wait lang, tawag kang manang di. Lang manaog mi? Manaog kita guro. Naog to sis, sa bridge. Sis. Ha? Let's go down. Dili, uy. Let's go down. Panigo naman ako sa kanan. Lang, manaog mi lang? Kusog yun kayo siya lang. Nag-uyog. Ha? Naog to sis. Nag-uyog ihapon siya. Wait sa akong bag. Lang, ipawngon ang sakyanan, lab. Naog sis. Nagpuno kayo sis. Dali sis. Wait lang, uy. Dali na. Wa akong bag. Hay, madilat na. Hay, dapat. Wait, saan na dira sa ikaduha? Wait lang. Dali na, layo na, off na. Jangan lupa subscribe ya.